الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. सब हजरात प्यार मोहब्बत से दुरूद पढ़ें. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वो मुसलमान कहाँ अगले ज़माने वाले, वो मुसलमान कहाँ अगले ज़माने वाले,
गर्दने कैसरो कसरा की झुकाने वाले, इम्तियाज अब यज़ो अस्वद का मिटाने वाले, सबक इंसानियत को क़ुव्वत का पढ़ाने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया को अक्सीर बनाने वाले। बात क्या थी कि न रूमा और ईरान से दबे, बात क्या थी कि न रूमा और ईरान से दबे, चंद बेतरतीब ऊँटों को चराने वाले। निकल आई खुदाई सारी जब चले मोहम्मद के गिराने वाले। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिम।